So, Novice Class first seat Eren Malongon, Sarangani Province. So, Nadia, Reben Pipito, Anton Cortez, Berok, Dave Emas, Michael Balani, LG Palma, Benadia. Novice Class first seat. So, arang ibuya na. Whole shot, LG Palma. Wow, klang abar-abar. Oy, Cortez. Nilusot si Cortez. Cortez nilusot. Dave Imat. Wow! Klang, Birok, Balani, LG Palma, Raven Pipito, Bonifart and Lawix. So, arang nagkupa na bay. Ganda. The bullet of Kiblawan nakauna bay. Wow. Anton Cortez, Dave Emas, Birok, Dave Preston, Michael Balani. Oy! Nabangga silang dua. Malong. Nakauna yun Anton Cortez. Anton the Bullet Cortez nakuna, no? Grabe naman talaga yan si Anton Cortez. Gusto rin ang tutor na partner, Gusto Cortez, ang kukumpari guwapo. Dave Emas si kedua. Di pwede walay tutor. Nagsunod Dave Emas partner. Then Balani and Berok Tixon. Then Pipito from Cebu. LG Palma, Clark lang barabar. Yes. Ayaw sa kayo, di panuwag, sama kayo. Lawix and Bonifart. O, agad to. Di, kisabot na nga, wala siya score eh. Paulay lang start. So, dali arani ano? Anton Cortez. Balani kedua. Wow. Anton Cortez. Balani kedua. Cortez. Emas. Balani. Keempat si Birok. Emas. Rabdi Pristin. And then Raven Pipito, klang. Uy. Oh. Nagugulit sa lahat, Anton the Bullet Cortez. So, leading Humahataw si Anton the Bullet Cortez ng Gimlawan. Grabe naman talaga si Anton Cortez. Joyce. Oy, Bonifart, ikaw ba yan? Grabe naman talaga si Bonifart. Sagop tong manerule. Okay, Anton Cortez, humahataw. Grabe. Uy, goods mo din ang Anton sa kung ayaw ba siya? Ha? Si Anton rin ang gananaan. Goods mo din si Balani on second. Ay, natumbas klang bay. Oh. Kalimana, Raven Pipito. Rider na boss Leo Libaga from Concepcion Racing Cebu. Dalagyan Cebu. Dalagyan. Walang paalaw lagi pulong-pulo. Ito naman yan. Okay na. Nangunguno pa rin sa lahat si Anton the Bullet Cortez. Grabe Anton bay. Grabe hataw ni Anton Bay. Lawix Joyce. Ibiyaan ang tanan. Adjust. Klang abar-abar. Yan si Kamansurang abar-abar mga igala. Grabe Anton bay. Sa pangalawa si Balay o Balita. Relax bay. Anton Cortez. Power slide. Okay. Balani on second. Mga barangay captain na So, Dave Emas on third. Full board. Kalimang gapon, Raven Pipito. Pagsuwat ng mga bisita na to kaya para ma-shout out na to. Anton, followed by Balani, followed by Dave Emas, followed by fourth place, we have Berok Ronel Tixon of Pristine Racing. Grabe Anton Cortez. Breakaway na yun. Next in line, the local Idoro, last call. Next in line, local Idoro, last call, LG Palma.
And Lawix Joyce ng Jazz. At may anak ni Jaja Joyce, Municipal Councilor ng Jazz. Napolet ng Kidlawan, humahataw. Grabe naman talaga yung si Anton Cortez. Oh, siyempre, the manager, John Cortez. Ang atong vlogger, pwede na sa streets line. Kanina pwede sila. Wala may mga media habang nagdaga ng karera. Oh, pwede mo na sa may streets. Sa may starting line. Raven Pipito, yapon ni Kalima. Diyan na siya kay si Anton Romero na yung kumiran. Ha? Anton Cortez na yung rider daw. Oh. Mahataw! Klang abar-abar, anong nangyari? Salamat dahil sa pag-adapt, no? I-adapt niya, pati stage, i-adapt namin sa pamilya Cortez. No? Adapted sa namin. O tulo na i-adapted ito, Nonoy ako. Ay, napasikwan si Brian McKnight. Adapted sa Hoy! Wala kayo dapat na i-traffic yung organ mo dito, force multiplier na to. At ang ako dito Si Mas gamitan. Birok. O mga kwan daw, mga motor nakaharap dito sa may eskwelahan. Eskwelahan pa siya sa may gate sa eskwelahan. Yan sa to mga motor na sa mga gate sa eskwelahan. Kasi punito to sa pangtang na. Ha? Kay Perdi, naghanang motor, dili kagawas sa sakyanan. Kaya sakyanan di kagawas. Anton Kung kasi Cortez. matingala mo na nasa ubos yung motor ng tapon na. Klang, anong nangyari? Oh, hangyan lang ha, kana mga motor diya sa may eskwelahan ng gate. Anton Bay. Ayaw, ito rin yung sampung eh. Ano ang yapon, malali? Mugawas ang atong So, sakyanan. Birok on board, down third. Dili na Dave Emas magkagi. on board. Uy! Ay, nagmamalik. Okay, para tumbar. 514, Dave Emas, Berok Dixon, ang President Racing. Pero, Dave Emas on board third. Okay, Pipito from Cebu. Lawig Joyce. So, Uy, bakpakanay pa doon. Berok Dixon versus Dave Emas. ay, Birok na po third. Oh, nakuha kita Juan Bay. Birok na po Nakuha third. ni Berok Dixon si Dave Emas. Oh. Anton the Bullet Cortez. Grabe naman talaga si Anton Wala the ni Bullet on Cortez. second. Bay. No? Wala ni. Ang yung payaw. Tayo. Oh, Tama ko, payaw natin. inspiration. Birok Long Dixon. tayo. Na inspiration, long tayo. Ano tali ko? Bro, natubangan. Kablog jersey. Na inspiration ni Anton. Ay na, di ang bibigor ni Anton. Muli kusog kay siya. Bibigor ni White flag, white flag, Anton, white flag. Tara. Oh, Tuwala, ako ang missing Anton. white flag. Alright, walang ibang nakahari kundi si Anton Cortez ng Team Cortez ng Kidlawan. White flag Anton, wala ni. Ha? Grabe naman talagang batang ito. 16 lahat dyan sa Pater. Atong nga din Anton lang. Pagkoro kinatuli. No? Bata kaya. Presko ba kayo Pater? Bata ba kayo? Presko Birok ba kayo? on third. Saan ba Si Pero. Dave Emas. On board, Birok on third. Junior Black. Okay, second flag na si Flag Anton. Anton. Congratulations Anton Cortez, the bullet of Kidlawan. Pasalamat doon sa ginoong itagaan ka gwapong sakay. Pasalamat doon sa Balani. Balani. Lang ka lang abarabar itong isa pa din. Berok Dixon, salamat. Dali ko din. Dave Emas. And then Raven Pipito. Raven Pipito. Klang. AJLC Palma. Second flag.